قفل ٹوٹا خدا خدا کر کے 72 دن کا طویل انتظار، بالآخر فیصل آباد میں عدالتیں کھل گئیں۔ جنرل ہاؤس اجلاس میں تالہ بندی ختم کرنے کا اعلان، صدر اور سیکرٹری بار نے دھرنے پر بیٹھے وکلا کو منا لیا۔ ہائی کورٹ بار کے لیے قانونی طریقہ کار اختیار کرنے، ہفتہ وار ہڑتال جاری رکھنے کا فیصلہ۔ ساہیوال میں بے گناہوں کا قتل عام، تمام حلقوں کی پرزور مذمت، سانحہ نے پوری قوم کو سوگوار کر دیا۔ ٹوبا کے وکلا کا بھی حکومت سے سخت کارروائی کا مطالبہ۔ نجی کمپنی واسا سے سروس کا 24 لاکھ لے کر رفو چکر، 155 سیکیورٹی گارڈز معاوضے کے لیے دربدر، 2 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے پر گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ ابھی ہم آزاد ہیں، نہیں کچھ کر رہے، وہ چکر دے رہے ہیں، ابھی آپ کا بل نہیں ہوا، یہ مسئلہ آپ کو مل جائے گی، کبھی کسی کو چکر دیتے کبھی کسی کو، ہم اس لیے بھٹکے ہوئے ہیں، غریب آدمی، ہمارے کوئی معاش نہیں ہے، ادھر ہم نے دن رات ڈبل ڈیوٹی کی ہے۔ ملاوٹ قابل قبول، نہ جرمانوں کی عدم ادائیگی اور بغیر لائسنس کاروبار، ناقص صفائی انتظامات اور مسلسل قوانین کی خلاف ورزی پر پکڑ ہوگی۔ فوڈ اتھارٹی نے زائد المیعاد اشیاء کے استعمال اور خرید و فروخت پر کاروبار کو سیل کرنے کی وارننگ دے دی۔ حالیہ بارشیں فصلوں کے لیے رحمت قرار، گندم کے لیے یوریا استعمال کریں، موسمی صورتحال مد نظر رکھتے ہوئے سپرے کیا جائے، محکمہ زراعت کا کاشتکاروں کو مشورہ۔ کم اخراجات زیادہ منافع ممکن کیسے کریں؟ ضلعی انتظامیہ فیصل آباد نے کاشتکاروں سے تجاویز طلب کر لی، گنے کی بروقت ادائیگی یقینی بنانے کے لیے بھی اقدامات کا فیصلہ۔ آج نہیں کل نہیں بعد میں آنا، فیصل آباد الائڈ ہسپتال میں سہولیات کا فقدان، آرتھوپیڈک کے بعد سرجیکل وارڈ 1 میں بھی آپریشن مشکل، مریضوں کو تاریخ پہ تاریخ ملنے لگی، علاج نہ مل سکا، ہسپتال انتظامیہ نے رش زیادہ ہونے کا جواز پیش کر دیا۔ ادویات ملتی رہیں، چیک کسی نے نہ کیا، فیصل آباد الائڈ ہسپتال میں بغیر ڈرگ لیبارٹری ٹیسٹ ادویات مریضوں کو دی جاتی رہیں، میڈیکل یونیورسٹی کی آڈٹ ٹیم نے انکوائری رپورٹ جاری کر دی۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ عوامی شکایات پر متحرک، غیر رجسٹر متبادل ادویات کی فروخت اور استعمال پر پابندی عائد کر دی، خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی وارننگ۔ الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کاؤنسل بنائی جائے، پیرامیڈکس کے لیے یکساں گریڈ اور الاؤنس مقرر کیے جائیں، ینگ پیرامیڈکس پنجاب نے حکومت کو مطالبات پیش کر دیے، 29 جنوری کو لاہور میں دھرنا دینے کا اعلان۔ انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز، فیصل آباد میں 4,08,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلا دیے گئے، محکمہ صحت کی ٹیمیں ڈویژن بھر میں متحرک، بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کا عزم۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ شوکت علی کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کا جائزہ اجلاس، ٹیمیں ٹارگٹ مکمل کریں، افسران کو سیکیورٹی اور ٹرانسپورٹ کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ سی ای او ہیلتھ جھنگ یونس رشید سے ڈی ایچ او اور آر ایچ ایم کا چارج واپس لے لیا گیا، ذمہ داری ڈاکٹر ساجد الرحمان کے سپرد۔ جرمنی میں ہونے والی ہیم ٹیکسٹائل نمائش فیصل آباد کے لیے خوش آئند، جام انڈسٹری کا پہیہ چلا دیا، ماضی سے 50% زائد آرڈرز ملے، بند پری پاور لومیں بھی چل پڑیں۔ یونیورسٹی آف جھنگ کے وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر کی سابق ایم پی اے شیخ یعقوب اور راشدہ یعقوب سے ملاقات، یونیورسٹی کے قیام کے لیے کاوشوں کو سراہا، کلاسز کے اجراء کے لیے بھی تعاون مانگ لیا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سردار سیف اللہ ڈوگر کا نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کا دورہ، ریکٹر ڈاکٹر تنویر حسین نے انتظامات سے آگاہ کیا، مسائل اور ان کے حل کے لیے یونیورسٹی کی کاوشیں بھی بتائیں۔ حکومت بدل گئی مگر سرکاری اسکولوں کی حالت نہ بدلی،
गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल रजवा सादात कमरों से महरूम, तालिब इल्म शदीद सर्दी में भी खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। टोबा शहर में पानी के 13,000 कनेक्शन, 6,000 बोगिस, 7,000 में से बेशतर नादहिंदगान। 80 लाख निकलवाने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी और इंतजामिया का गठजोड़, लाहिल अमल तश्कील दे दिया। टोबा लारी अड्डा से निकासी आब का निजाम खराब, बारिश के बाद पानी जमा हो गया। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से मशीनों के जरिए सफाई, चीफ ऑफिसर ने जल्द तामीराती काम शुरू कराने का इंदिया दे दिया। चिन्योट सरगोदा रोड पर बारिश का पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। दुकानदारों और राहगीरों को मुश्किलात का सामना, इंतजामिया से जल्द पानी की निकासी कराने का मुतालबा। बिजली बंद हो तो घरों तक पानी क्यों नहीं पहुंचता? सिटी 41 ने खोज लगा लिया। वासा फैसलाबाद की 20 टैंकियां नाकारा, पानी जखीरा करने की सलाहियत खो बैठी। एमडी वासा की जल्द मरम्मत कराने की यकीन दहानी। पानी बचाओ मुस्तकबिल बचाओ, हुकूमत की पानी का ज़िया रोकने की हिदायत। चिन्योट इंतजामिया अमल दरामद ना करवा सकी, सर्विस स्टेशन पानी ज़िया करने से बाज ना आए, इंतजामिया कार्रवाई से गुरेजा। दरख्त उगाएं, आलूदगी भगाएं, माहौल खूबसूरत बनाएं। टोबा टेक्सिंग में ग्रीन पंजाब मुहिम कामयाब बनाने का अज़म। डिप्टी कमिश्नर अहमद खाबर शहजाद ने मातहत अमले को दफातर के बाहर पौधे लगाने की हिदायत कर दी। चिन्योट में बारिश के बायस स्ट्रिप फीडर्स एक दिन बाद भी बहाल न हो सके, शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुरम्मती काम जारी है, जल्द बिजली की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी, एक्सीएन का मौक़िफ़। फेस्को सारिफीन की सहूलत के लिए बड़ा फैसला, महकमे को 2 हिस्सों में तकसीम करने की तजावीज़ ज़ेरे गौर। रीजन में शामिल इलाकों और सारिफीन की रिपोर्ट तैयार कर ली गई। बिजली मिल गई, खंबे ना लगे, बेहंगम तारें वबाले जान बन गई। फैसलाबाद के न्यू आसिम टाउन में 10 साल से सिर्फ एक खंबा नस्ब, मकीनों ने मुंतखब नुमाइंदों से मसला हल कराने का मुतालबा कर दिया। क्या हुआ तेरा वादा? हुकूमत ने अपना घर का ख्वाब तो दिखाया, मंसूबे का इफ्तिताह 90 रोज बाद भी न किया जा सका। फॉर्म जमा कराने वाले इंतजार की सूली पर लटक गए। साहब इक़्तिदार के लिए साफ सुथरा जंग, मकीनों का पुरसाने हाल कोई नहीं। फैसलाबाद के नेमताबाद शेर सिंह रोड का बोसीदा सीवरेज निजाम तब्दील ना हो सका, मसाइल हल ना होने पर अहले इलाका अवामी नुमाइंदों से नाला। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से प्रिंट मीडिया एसोसिएशन के अहदेदारों की मुलाकात। चिन्योट फैसलाबाद रोड तामीर और वन वे करने का मुतालबा किया। गवर्नर की जिले के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। FIA साइबर क्राइम सेल की जंग में कार्रवाई। व्हाट्सएप ग्रुप और लॉटरी स्कीमों के झांसे में शहरियों से पैसे बटोरने वाला गिरोह गिरफ्तार। 4 मुलजिमों से 25 मोबाइल फोन बरामद, मुकदमा दर्ज। जंग में लारी अड्डा आबाद, रिंग रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। टूटे फूटे रोड हादसात का सबब बनने लगे। शहरियों की डिप्टी कमिश्नर हाफिज शौकत अली से सड़क की तामीर और मरम्मत कराने की अपील। पंजाब हाईवे अथॉरिटी और जिला इंतजामिया चिन्योट की नाकिस हिकमत अमली। झंग रोड पर झुमरा चौक और रजुआ चौक में गैर कानूनी यू टर्न ट्रैफिक मसाइल का सबब बनने लगे। शहरियों की आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। 2018 में चिन्योट के 430 शहरी ट्रैफिक हादसात की नजर। सिटी 41 ने वजह ढूंढ निकाली। बसों, रिक्शों और डंपरों की बॉडीज की गैर कानूनी तैयारी बड़ी वजह करार। इंतजामिया लगाम डालने में नाकाम। मसालेहती काउंसिल का ऐलान हुआ मगर अमल दरामद ना हो सका। फैसलाबाद के 38 थानों में जगह तक न मिली। 3 थानों में मसालेहती काउंसिल बनी तो मेंबरान न मिल सके। अवाम मसाइल फिर जूं के तुम।
फैसल आबाद पुलिस ढंग के मुलाजिम अशरफ के कातिल गिरफ्तार न कर सकी। मुलजिम 9 रोज बाद भी आजाद। बुरसा का डीएसपी नसीम अख्तर पर मुलजिमों की सरपरस्ती का इल्जाम। आरपीओ से नोटिस लेने की अपील कर दी। शादी वाला घर मातिम का घर बन गया। फैसलाबाद के रजा गार्डन में मकान की छत गिरने से 2 मेहमान बच्चे जान बहक। लाशें ओकारा मुंतकिल कर दी गईं। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ेर इलाज 60 साला नामालूम शख्स की हालत तशवीशनाक। डॉक्टर जान बचाने के लिए कोशां। इंतजामिया को लवाहिकीन की तलाश। दिल के मरीज दौरान सफर एहतियात बरतें। फैसलाबाद में दौरान ड्राइविंग दिल का दौरा पड़ गया। ड्राइवर से घुड़सवारी के शौकीन जाएं तो जाएं कहां। फैसलाबाद का वाहिद हॉर्स ट्रेनिंग सेंटर गैर फाल और खस्ता हाल। घोड़े मौजूद मगर सवार कोई नहीं। भारी फीस भी शौक के आड़े आ गई। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कंपनी कमेटी फैसलाबाद ने चार्ज भी ना संभाला। सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक पहले ही खराब होने लगा। ब्लॉक्स हिलने, लाइन्स टेढ़ी होने लगी। लाखों रुपए के ट्रैक्स एथलेटिक्स के काम ना आ सके। स्कूलों में खेलों के लिए इमरजेंसी नाफिज। हफ्ते में 3 दिन खेल के प्रिंटिंग होंगे। खेल के मैदान साफ, सामान मुख्तस कमरों में रखें। महकमा तालीम के सीईओज को मुरासला। सरकारी स्कूलों में खेलों के हुकूमती इकदामात पर अमल दरामद कैसे हो। फैसलाबाद और चिन्योट के बेशतर सरकारी स्कूल ग्राउंड से महरूम निकले। स्कूल सरबराहान को खेलों के इनाकात में मुश्किलात। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। वफाएं हमारी भूल मत जाना। आने वाली नस्लों को बताना क्यों हम अपनी नींद सो गए। सवाल था इस देश के मुस्तकबिल का। पाक फौज के शहीद जवान अमजद इकबाल की 18वीं बरसी। सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों पर वतन की खातिर जान कुर्बान कर दी। पाक फौज के शहीद नायब हवलदार उमर दराज की 9वीं बरसी। नायब सूबेदार की शहादत पर वालिदैन और बच्चों का सर फख्र से बुलंद। शहीद को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमग़े बसालत के लिए भी नामजद किया गया। टोबा टेक सिंह में मरकजी मिलाद कमेटी के ज़रिए एहतमाम 12 इज्तिमाई शादियों की तकरीब। गरीब खानदान की बच्चियों को जहेज का सामान भी दिया गया। तकरीब में 9 बेहता जोड़ों के अहले खाना समेत मरकजी मिलाद कमेटी के अहदेदारान की शिरकत। गवर्नमेंट गजाली कॉलेज झंग के सालाना खेलों के मुकाबले। कबड्डी और फाइनल में इकबाल हाउस और लियाकत अली खान हाउस मद्दे मुकाबिल। खिलाड़ियों ने दाव पेच से शायकीन को खूब महसूस किया। और कुदरत के हसीन नज़ारे एक मुट्ठी में सिमट आए। फैसलाबाद के मुसव्विर आर्टिस्ट कुदरती नज़ारों को कैनवस में समेट ले। देखने वालों को हैरान कर दे।